नमस्कार बंधुरा आज के आमी मिल्क शेक बानाबो। मिल्क शेक बानानोर जन्य निये निয়েছি একটা ছোয়াড়া একটা খেজুর এটা আঞ্জির নিয়ে নিয়েছি একটা আঞ্জির নিয়ে নিয়েছি কয়েক টুকরো কিশমিশ আর কয়েক টুকরো কাজু। এবার এটা আমি गरम दूधर मध्य भिजिए 4-5 घंटा रेखे देव। 4-5 घंटा पर फिरे आसबो। 5-6 घंटा पर देखो देखो छोयाड़ा की रकम फुले गिয়েছে, आंजीरटाও की रकम फुले गिয়েছে, খেজুরটাও एकदम नरम हो गिয়েছে और काजू किशमिश तो नरम हो गए। एबार छोयाड़ार मुखेर काछे एटा फेले दिते हबे, तार बीजटा बेर करे निते हबे, खेजुरेर बीजटा बेर करे निते हबे। एबारे एटा आमी पेस्ट करे देब। ब्लेंडारे पेस्ट करबार पर आमी आरो दूध मिशिए दिएछि। देखुन कत सुंदर एकदम क्रीमी टेक्सचार एसे गिয়েছে। এটা বাচ্চা বড় সবার খাওয়ার জন্য খুবই টেস্টি আর হেলদি, সবার ভালো লাগবে এবং সবাই খুব পছন্দ করবে। এটা আমার ডেইলি খাওয়া, ডেইলি হয়। এটা খেলে শরীরে এনার্জি খুব ভালো থাকে। তুমি এটারও ফটো তুলছো?